हाय गाइस स्वागत करछा गोटे नुआ वीडियो को। तबे देखि पारत मु खेलिया पे जाउची एटा वॉलीबॉल धरिकी जाउची। आज बहुत लेट हेलानी कहीं न सोई पड़तले। आज खानर गोटे गामछा पकई दीची वो खेलिया पे जाउची। आड देखाते केते संकुला हिची एठी थर गोटे पडिया बनथिनु एटा हम खेलुथलु। ए बिलटरे क्रिकेट खेला होतला गाइस। जाऊँगी वीडियो को एंजॉय करंतु। वीडियो जमा स्किप करेंगे चलते खानर गामछा पड़ी टाइम हो गलानी 4:57 5टा आजब बोलते सब पिला सब पड़े मो चल जाऊँगी। आज वीडियो को सजवाड़े स्टार्ट कर सब सन्ध्या बेला स्टार्ट करे कहीं घरे स्टार्ट कर मुझे चली चली जाऊँगी गाइज मैंने जानते हैं चल चली जाऊँगी का चल चली जाऊँगी जंगल 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 कुसुम गछ अच्छे कुसुम गछ छड़ा पछपटे चली जाऊँगी। पिलाने सब पलि गले फोन कर मत मुझे शुई पड़ी चक्री टीका चक्री इे देखते कि नटा चक्री गुटा सब पड़ जाता सब ना धान मड़ा हुए तो कही सब धान मड़ा हुए आपण मान तो कही सब धान मड़ा हुए आ कोटा ना कोटा सब पड़गला कहीं गोटे ये से पड़ी माने ये पड़ी देते जाऊँगी आगे 2 जन पिला जाऊँ चल चली यहाँ चक्री चल चल जाऊँगी पिला सब आसीजन बोली कहते कहीं जना पिला तो गोटे ना बोली देखा देखिए पहुँचे कौन सब देखा यहाँ गोटे बर गच देखते भाई एडे केते बड़ बर गछटा एटा पूरा धोल थकला देखा भल आसला जाऊँगी जो बाटर सब डेली चली चली जाए बाट देखिए जगह खेलिया जाऊँगी। चल जाऊँगी वॉलीबॉल खेलिया देखते बड़ा बिलटा एत बड़ बिलटा यहाँ केते बड़ बहुत बड़ बिलटा जामु गछ धान यहाँ बहुत प्रबल प्रबल जामु गछ गाई मैंने प्रबल बहुत जामु गछ इे देखो खाली इे जामु गछ देख गाई खाली जामु गछ यू सियाड़े जामु गछ यू से पर्यटन जामु गछ आला यू सिया
ପାଖ ଜାମୁ ଗଛ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ରାସ୍ତା ଏକାଦରା ଅଛି। ଏଇ ଆମ ଅମ୍ବରୀ ଗଛ ଏସବୁ ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଜାମୁ ଗଛ ଥିଲା। ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଠି କେତେ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ପାଖରେ ଜାମୁ ଗଛ ଥିଲା ଯେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଜାମୁ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଜାମୁ ଗଛ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଘରୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 2-3 କିଲୋମିଟର। ଏଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ତ ହେବନି, ଏଇ 1 ମିଟର ବି ହେବନି। ଆଉ ହେଇଯିବ ସେଇ ମାନେ 600-700 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। 700 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ରାସ୍ତା ଆମ ଘର କେତିକି 700 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଗାଇଛି ରାସ୍ତା। ସେତିକି ସେଇ ପାଖକୁ ଆସୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ବି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମ ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର କି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପଦମପୁର ଭଳିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠୁ ବି ପିଲା ଆସନ୍ତି। ସେଠୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି 2, 4, 5, 6 ଜଣ କେତେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଗାଈ। ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଦେଖାଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି। ଯାଉଛି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଶାଳ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇଜন্য ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଜାମୁ ଗଛ। ମୁଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ପାରିବିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ରହୁଛି। କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।